Good afternoon na ako karon diri sa kilid sa Baybayon, no. Lingkod ko diri sa balas. Sipa-sipa ta sa balas na. Sipa-sipa ta sa balas para mawala ang atong stress. Naglingkod na diri sa Baybayon. Kusog ang hangin diri. Oh. Karon diri sa Baybayon. While na naglingkod ta sa balas, sipa-sipa ta para malingaw ta ba, mawala ang atong stress. Istingan ra gud ninyo. Kailang murag ma-relax ang imong paminaw pag ingon nanaon nimo imong tilo, sipa-sipa ba sa balas. Mabatyagan nimo nga relaxing kayo ang imong paminaw o mao ni imong buhaton sa Baybayon. Pasipa lang god. Tapos i-observe kung sa imong mabatyagan. Okay. Good afternoon. Thank you for watching.